got any media? Yeah. De 6 maanden oude Faye Schreier is in kritieke toestand. Ze lijdt aan Meningococcen septicemie, die veroorzaakt is door de B-bacterie. Now you said she was a bit groggy on Sunday. Yeah, and then about 6 o'clock, we noticed a bit of a rash. It's because we've all had flu and we thought she had flu? We thought she had flu, yeah, and she had a mark on her head. As I turned around, she had that come up. Right. What did you think of that rash? Worrying, yeah. Her mum said just get her straight to the hospital. We both knew anyway. So you took her to your local hospital? Yeah. Yeah. Well, I think you did the right thing, because a lot of parents, even today, quite reasonably would think the child is ill, has got a fever and has flu-like symptoms. And sometimes the rash isn't very obvious, and even if you see it, if you don't know what that rash means, you might think it's a bruise, and that's the commonest description that we've had. Very lucky for her that you recognise this for what it is, because she is one of the illest patients that we've ever treated. Pas sinds kort hebben de dokters enige inzicht in het proces dat kinderen zoals Faye zo ziek maakt. Als de meningococcbacteriën in Faye's bloedbaan binnendringen en hun dodelijke blebs beginnen af te scheiden, reageert het lichaam meteen op de aanval. Witte bloedcellen, die alle indringers moeten uitschakelen, gaan op de bacteriën af. De witte bloedcellen verzwelgen de bacteriën, maar komen op die manier ook in contact met de giftige endotoxine. Door de endotoxine gaan de witte bloedcellen chemische stoffen afscheiden die de wanden van de bloedvaten kleverig maken. De witte bloedcellen blijven zo aan de wanden van de bloedvaten kleven, waardoor ze overal schade aanrichten. Door het hele proces takelt de binnenwand van de bloedvaten af. Op die manier worden de speciale eiwitten vernietigd die moeten verhinderen dat het bloed gaat stollen of klonteren. De wanden van de bloedvaten beginnen het stilaan te begeven. Er vallen stukken af. De bloedplaatjes, de reparateurs onder de cellen, komen toegesneld om de schade te herstellen. Alsmaar meer bloedplaatjes hechten zich aan de witte bloedcellen vast. Er beginnen zich klonters te vormen, want de eiwitten die klontervorming moesten verhinderen, zijn vernietigd. In een paar minuten tijd raken de kleine bloedvaatjes van het lichaam verstopt en sterft het omliggende weefsel af. Het beschadigde bloedvat begint uit elkaar te vallen en te lekken. Bloed en ander vocht sijpelt in het omliggende weefsel binnen. Zo ontstaat de typische uitslag net onder de huid. Elk bloedvaatje in het lichaam, elk vitaal orgaan, van het hart tot de lever, is beschadigd. The trunk is not affected too badly, but unfortunately her extremities have been affected. So all of this is dead skin because of the veins having had thrombosis in them, and you can see that these blisters are developing just like dead skin after a burn. The right leg is affected as well. All this skin here is going to come off and there's going to be fresh skin underneath it. Sometimes they do a little bit of skin grafting with plastic surgery, but I'm afraid the tips of the toes are rather... So what is it, just the tips? Can you feel the black bits there? They've been hard and woody. Faye zal naar alle waarschijnlijkheid een paar vingers verliezen en al haar tenen. Yes, you used the right word. Unfortunately, there's nothing we can do about that. And she won't feel any pain or anything. She won't actually have any sensation in her toes. And the best thing for us to do is to leave those well alone and not to interfere with them, because the rest of her body is getting better. Her organs are mending one by one. The heart's improved, the lungs have improved. And in most cases, if the patient survives, they survive and do well, and they're not brain damaged. So I think for the first time, I can give you some news that is making you smile. But we've got a long way to go. I mean, I think this is like the shock we had on the first few days of telling you all about things. This is the first bit of good news I've been able to tell you. How are you both?
Right. Getting there. Omdat het zo moeilijk is om een vaccin te vinden tegen het type B van de bacterie, zijn dokters op zoek gegaan naar nieuwe behandelingen. In het Amerikaanse Dallas loopt een groot onderzoeksproject dat een nieuwe manier wil vinden om de dodelijke effecten van de endotoxine te bestrijden.